Zoom tu now Jisu Christ minin nan kut kan tlai na boy basin rami nangam dei na nan sina hanse pathian bia ro ti dingin kan som hai tutana ro ti dingi ka du mi chu Mother's Day cha a sise tin nu le hoi e ro dingin kan som hai tlang dar ka du mi chu asung loi mi nu siro khana nu pitha tin phung thu bia som thum pakhat na rel na pakha ta kan lak se chun nu pitha ti mi be phung kha kan von lak ter du phone e alien nan mi asung loi mi nu tin anu asia kan thiam na nga ma khatlang tara ka du e ka von kan chữ chất đình mi Bible ra từ thế không rêu ta cái đuôi bắc khát na cả Johan sẽ quật bắc khát pani na Johan sẽ quật pani na rêu na bắc khát tin cái rêu ta lại khi pha upani cái đốt mi bồi đủ lệ pha lên na khá cha cũng quật na cái mà long he ăn đốt tu na cái slow beta kha amal medial te ni chon anin dot na zecha tia beta chu kan chunga ahuni kan sina a sung za lai ika hen kadot mi boidu ti kha King James ni chon the elect lady thi mi nu ti lei khoi in tia chon phung thup ya kon rel lai phung thup bia dal som thum le pakhat rel na pasha nu pitha chu hlon na in tam pi sung deo chuban tu mi hu bel chu a har shan ka zona hen nu pitha te ka le ya hen the elect lady boy nu tia kan lai bai ho ne le mi thin mi nu sung loi mi nu ti mi kha kan tlang tar ni kan von la mi se le kan boy pa ni akan ser tu kan biak mi kan pathian ni minung hi akan ser mi a ser chom mi kan sakau na in akan dot tuk cha a akan dot na lak ter ning a phuan ning bia a hen Miran te ni metaphor ante e thil pakhat lak ter du na ki an man ni bia billion ngan de kan ti lai mo bedo de kan ti lai da chap moi na ki man ni metaphor hin hiti hin pathian ni a ser mi minum adot na ki man ton e ama ki pa bantuken pasal bantuken và vẫn tu ken chân ser mi nang le ke mi dung he anupi vẫn tu ken nu vẫn tu ken chân chu nu le va a thi mi a pe kai mi pum khat vẫn tu ken akan dot na kong he a chin ton e ai sai som na le pali rel na panga chân nang ma answer tu hi nava si ti tiang arak chi uja chon hi ti hin phun dang an chi so lo Genesis in Bethlehem adok nak tiang bak he love story dot nak tuan bi se do tu pathian le adot mi minung tuan bi love story si tiu so lo kan Bible he kan pal lai lo uja chon atu tani kan ro thi ding mi chatlang katar mi nu pitha ti mi song he pum pak chiu e kan si na e kan lak kho ban to ken za pi huap zong en lak kho si ti kha von chua pi von lakter von halter kan du mi se e chu ban tuk chon pathian ni minung adot tuk adu tuk cha pe tlak mi pum khat si peng ding adu mi kha sual na ronga edina an rakiten nu leva a ten mi ban tu pakhen Bible ni hen alak tar
lema chu chu ado tuk mi ser mi minum na kha an va sual an va pal zonga do tu dot na ke angan tu khring khan cha avakol peng avazul doi penge adot na khri in azon no peng na khe begam hlun thon chuk bak in kan hu kho mi se iga zona hen pakhat na ka Abraham kha ava au e athen chang mi ama he athen chang mi minung he hoi ko than dingen Abraham kha au e Abraham chunga bia dia pe ke bekam na pe ke minung he I hoi ko thanen I pe khai than dingen te India akam chu cha chen Abraham pathian ti zong he boy pa ni ai thim ti ka hen zeidang slowen abekam ning te akal ni pathian ti nak se chu cha chen Abraham sina dia chimi abe chimi abekam kha a fe ter na le asizia boy pa ni abekam ning ten anung peng a ter peng ko arwat peng ko atu peng ko ti alak ter na ka Isaac afapa kha bekam fe na se chon Isaac fapa Jacob sina bekam kha ava fe ter than chon Jacob kha amina Israel ti athlene Israel cho pumpa ban tu ke zo kho achunge mi tampi tum mi phun se chung me minung pakhat ban tu ke pathian me azo tum mi se phun ban chim se chon tu ta ne kan betlang pi he ke e kan chim se chon Israel khanga nu se pathian hi awa se chuchen ngak nu le thang wal ban tu ken achana nu le wa ban tu khan pot pathian dot na zat lan kan ti la chu tuan bia kha be kam hlun thuan chhuak ba e pathian bia ne akan mu sak mi se le Israel adot tuk mi nu chu tu chan ho le chima chon a pho pian leng mang awa he akal tak leng mang ai sia san le ya mi phun dang biak nak le ya he azam tak leng mang lung phak bu pi pathian azul doi leng mang tu cha chen chu adot na kong a phun na la chana a thin hun na a phun na pol kha prophet pol kai no chua Isaiah chunga khen Isaiah le his hoshi le khokomar te pol tuan bia thlo thang ban tu in sining khavasi chang phat se lo adot tukri thiam na pol tiang khen thlo thang dir kun tiang phan mi phan kha avado thiam na pol khi prophet pol ni an rakchin mi bekam hlun thuan chok bak e kan hu kho mi se le atui kan tlang tar simi nulian ngan asung loi mi nu kan ti mi zong he angai ngai te chen pum pa in ila kho man kho apply kho siko na en za pi huwa I picture kaw de mu ning kaw de e Bible ni mu te akan tit mi tu khe mu kho a tha how ti he kan lungar dingin kan song na le ga hin pathian ni chen ama azam ta buin Israel adot peng na ama he a chen chang mi minung adot peng na he ta ha smi lamentation dal thuma khan rel na kul hi le kul thuma hitihin thi tot lawi kan valo tlau ti lo hi phun na kan chim se cho kan nung ngan dam te kan umri mi ha he pathian dot na se avel thong se chon atang le te hen pathian dot na so they are new every morning ni chia zin chia ten athar peng te khin kan sina aphan ko e de kan ni kan zam ta thlo tham dan to ken vadang sina kan zam hu zonga ani ni chun akan dot na he athar ter chin lang mang ko chu cha chen pathian he zo han de chen God is love pathian chu dot na se ti tiang ti na se
cái chim khổ chót lâu tiền hiện đốt nạc khi cao chú cha chân chú đốt nạc này chú chú đôi bên này anh đi azar tak lên mà nghe bồi pa ni mà tí sẽ chân nu pi vẫn tu ke karab tu mi Israel ni akarazam tak lên mang cha hiti hit cái tu lại dia và thiên ni valley adot thin shan cha afapa ngai chun te kha akan pe ke zo handle thum re na le rup na ka chu afapa mang e adot mi minum asem mi kha pe tlai chan na i hoi ko chan na pum khat si chan na phun na kan sim chim sia cha tlang wa ne nga nu a hel ban tu ken avon kan hel chan thiên ni tham that ko se ikra zo te a hen ko ro mi chu nuni vadinga hen arumi adomi pumrozo athami ke abadu ha hopo ne du di skolai chu mata chun chu lo fat silawen fa pangai chun besise lo nule ba ne fadang zong an shimbak lo me ama pakhat te long vasiri se lo an du tuk men lai ti gazu Jesus Christ he tlangwal begotten son only son ama long pak fa pa ni anik chun se chu du o atak tuk mi sual zong nei lo me zai zong te ngei tu va le vele i ama sen ni se vele thil reveal te ama ta se thi na le nun na chu ge no ngei tu se chu du o atak tuk mi ni tlangwal ni chen nunga a hen tika nang le ke ni hen chen bu Jesus Christ he kan du lo no tha lo chu begotten son fa pangai chun te do tuk mi se chu phang en chen vale he arakan het thane chu ti chen Jesus Christ vai lam ta na ki thi na le vui asi na le a tho than na ka khan nang le ke pathian ni akan la ke Jesus Christ akan che ama num na ke a then mi a thi mi kha Jesus Christ akan pe ke than change chu ti chon Christ thi na le tho than na thonge tlang wal le nunga a then mi nu le wa a then mi kha ani hoi ko than ani pe ke than phun dan sim se chon ani thi than chu ti chon ma kong chu thong thabia e achum mu amuru se le Bible pi beta sibi ko na e thong cha e amuru hi umri e chu chu vai lam ta na se vai lam ta na mangen pathian le minung ani pe kai than na he phun nang chim se chun khap na thong cha dia kan chim leng mang mi se le ma chu chu sei ro ga da kan betang pi he pe klai chu kong na chu ka chim ti se chen pathian kho khan ning he pum pak chiu in khap na kan na ting chau na long in zo o tha lo chu cho ahman ko adik ko pum pak in kan chau ko lai smat se lo cao te wi zok ning he boy pa ni mu ter kan du mi o chu chu zai da si ti se cho a thi na le tho than na kong azumi ha kha pum pa te chiu e ma te umi ding hi pathian kho khan raksala vale ser han pathian rak khan mi cho khria vale pe te tar than chu nuwa chu pe te tar than na kong azum tu na cho mun khat te ding na kan do ma ti chon ti na kha ka tu hrim la ya Jesus Christ amani rak simi mathai dal he ro rel na khairia a katu alai ti arak simi zeida si ti se chu zoom tu ti ter he arak te me chu amina khri fa bu ti abu lema chu khri fa bu chu atu e alien ngan mi nu asung loi mi nu ti e kan tlang tar ni zo chu ma chu asi ma kha lak ter kan ti mi chu se le ma chu mo
nupi pasal athi ding mi ngak nu bantuk a pasal ding cho jisu asmi mo bright chon phun nange alak tar ninga pum chon ani khilu chon phun nang neiri chu chu zai da si ti chon ke chu misu ruang ka se nan ni chu nge nan se ten misu ruang le nge lu le pom chon nupi le pasal ai chium ding mi ngak nu le tlangwal chu ti chon pathian ne chu ngak nu ado tuk mi nu chu phun dang e min apek mi chu khri fa bu se khri fa bu he minung pakhat ban tukin mu kho sinai achunga minung thong tam pi tum mi se afian sinna nga Israel hi minung pakhat ban tukin pathian ni hin apek kai peng nai achunga mi phul hlei ni aw sinai mi pakhat ban tukin chu ban tuk chon ado tuk mi nga nu khri mangin aser mi cho achunga Gentile ti law Greek ti law Judah zo ti law salle miluat ti law in akhum kho ni nai minung pakhat ban tukin amu mi alak ter mi chu ngak nu cho khri fa bu hi se chu khri fa bu le Jisu khri pum asimi khri fa bu le lu asimi Jisu khri ipe tlai na chon lu ni khri pum asimi achom ken ning chon pum kha achunge pum pakhat le pakhat khri fa bu chumi kani do ning rian kan 20 ning kan tu ti ning pol kha phun dangin kan chim se chon zoom tu nun tia ko kho simi chu se tu cha chon kan tlang tar mi alian ngan mi asung loi mi nu ti bi chu khri fa bu he se e kan ni ni chon pum pa chiu i wala kha khap na he pe klain kan du ko lai asi man atha khap na chu personal in kan chau ti ko pum pa kan siman se lo picture kaw de kan hu kho chin chin ding hi bible le kan ti piak cha se atu ye ka bon rel chang me phum thu bia dal som thum le dal khat na so khe rel ho lai mi nu nia mothers day ya mitam pi ni kan han mi kan rel mi bible chang se le ma ki pum pa zong en la lo na la kho ko siman se lo khri fa bu in von bun man atha chin chin ti na hu lai arwang cho khi ka zo ni nu pi tha ti mi e a chol chak ning atu mi pol khe mi pum pa pakha en acting ti en tua wan ti man na hat tak tak la foi lai lo siman se lo khri fa bu ningin chon von bun man lo tam thing ni kho chu cha chon thang thak ok ta na se nu vial te anum cheu nai chu vial te lot e nam cho nulian gan bi nu pichan si ti adok nak le te e avani avon fak mi na khe angai nai te chon khri fa bu hen von bun lo nu vial te laka alien ngan chen nu cho khri fa bu se chu khri fa bu le lu sme silo ava sme khri ani pe tlek na he pe tlayen zai mu zat te ka von la ter dalai le nupi le pasal lak kare chon piak na pol efesa dal nga hen pol ni nupi le na nan va to ye idoru ti chon piak ni pol ki atang le khen vare lo pol ni ze da te ti se chon ke ni chon pa ni anu le apa khal tak lai anu pi sina awai ko plati mi he khri fa bu le khri chim na si tin kro tia tlang kom na ka man khi pum pa zong en man a picture kaw de ning zong en man tin na se tu cha chon a kaw de ning ni mu kho kha kan tlang tar mi hin ai tin ti hi bonin theater kadu ngai mi se le nupi le pasal lak kare ipe tlai na ka hen abepi tuk mi cho zeda se nupi le na nan wa le to ya idoro ma ka zo te hi ka von rel ta hun la efesa dal na rel na
kulle ni in nupi na boy patange nani dorban to ken nan wala tanga idoro mirangin submit yourself submit ti cho atha tak tak mi be phang se ma he compound word an te be phang pa ni font mi se gurit a be phang pa ni hupo ti mi le e ko ti mi font in hu pei ko ti a chok mi se chu chu submit ti a le se hupo ti mi de to ya tanga ti na se e ko ti mi cho ipe mirangin surrender ti cho ke ma na ken the de la na no ning in se zai po nang na no ning po in ko la ti ipe na ke se ma chu cho nupi ni ava to ya avaidor ai pek bin kha bible ne kan chon pia chu ban tuk bak chen nupi alian ngan mi nu simi khri fa bu zong he khri to ya ai do re chu lo chu slo lu simi khri ni pum simi khri fa bu kha chong hi bet hu ba bible chu ne bet hu che kan the he tak tak ni zo handle lenga ke chu mi su ro ka sin ni nge ke ma lo in the nan lai kholo ti the ange hung chok ding mi the lai vel te ki arwang mi su ruang in arami se zuban tuk chen lu asmi khri pum kha chong ke ne khri zia za khri du na khri do na vial te alak na ding zai ser me khri fa bu a khan khri do na cho alam o se Uca chen pum usmi nan lekai hi khri lu usmi in Arabi Asia Zaviel te do na la terna ding zai sermi kan si cha kan ni zong pum zong lu to ya idore lu zong ne pum kha achom ken tv pakhat le pakhat I chom ken I pe tlai ning kha Bible ne pe pi ngai kan chom piak ni se le ma ka zo na hen Jesu Christ du ning zong zok lem lo kan lu simi khri du ning zong varuat lem lo hi foi te se vale ya hen karuat to ne tu chana hen vale chunga ma ruat ningen khri fa bu zong het lem loin chung kham ni khat te silo hana pum pak ni khaten Christian role Christian la zoom tunun role hi vakal kho vatu kho phunin midang her hua halo nai chan afange pathian rian ka tuan be ati ti phuni ummi pi volea mu ding no ma hi apoi tak tak me se aruang chu lu le pum ipe tlek na he be tlaien thil tam pi hi an ro lo cha se lu ni chen pum a chom ken tika hen thiam khrau ne lak som na phun ape ke minung pakhata zetik mana tlam thling te bal lo arum cho pathian ko khan ne hen minung pakhata khrau lak som zeuzat hika zeuzat te za pi fon in minung pakhat ban tu ke lak tar degen zo lo puma hen body ti bi chu mit om nar om ka o kut ke ome kut long ne hen ama te ri tun khalo mit long zo ne kal pi khalo tu cha chon aza pi fon e tuan ding me body ti me tu chana hen mit tam pi ne the body of Christ khri pum sme the bride of bridegroom cha e bride sme Jesus create anupi ding he azawzia kan thiam ton lo hla mo ti ding khin vole kan zo a hen tam pi mu ding o mi apoi ngai ma he tu cha chen body cho head lu to ya adore chuban tuk chon head lu zo ni body pum kha azo khet na khe become third theology kalpi mi chu ase let me ka zo na hen kan ruwa ding head ngai mi pakhat umri mi chu pum khan mitam pi kha pum pakhat suwa kan khum tika pakhat le pakhat idot na
pakhat le pakhat I hoi kop na kha zoom tu nun ni api tu ni rakse maro la hen atue kavanre me Zohan sapot pati na khan the elect lady and her children Tim minu boy nu le afale tin cha ko tika Zohan ma he tam pi chim lawen volei chunge pathian bia Bible thiam sang na tam pi ni chen hi ka zo ne elect lady boy nu ti mi hi khri fa bu chim na se her children ti bi chu kha khri fa bu ko chunge member Paul chim na si ante tu cha chen chu sin Zohan ni cha ko tika hen a ham thok ten kan rak nei chia mi nol akan pek mi khri nol kha zulen ko se better adang pi ki kan pek ta lo nol better zong nan sina ka tir lo kan rak nei chia mi te khan pen ko se te ma he ka du to ma ju sei da si te chen Zohan chapot pole Zohan thong tha se Zohan chapot pathum se hi vial te jem di tu alu tlai te chim kho mi chu do na se chu do na a chon pakhat le pakhat rak I do tia cha hon ko tha ne khri fa bu khri pum chunga hen pakhat le pakhat kani do thi nulian nan asung loi mi nu I mui sam chu se kan ni chu kan ni do na lo korin chapot po ka rel a hen ke chu ka ngai che to pum he kut dong pakhat thi fa no ni kan khon se chen kan pum ni hin atur ni chuban tuk chon teng nge pakhat fa kha pum ni atur ni kan ni cho zai tuan nen mam in kwa ha te bala bu ni thu ma om kan ni chen check ni Christian Paul hi kan ru hao ni hin kan chan he khri pum sini nuro pui alian ngan ne sung loi wi nu kong fa pi kan ro chan se na du ning po khan khua sa ha lo tin khri min kan song khri pum chunge kan tu ding ning he kan ro chan si chang kham si lo kong long te na ba ro chan si ti lo kham asimi na ti ning he fa pi kan ro chan se Iga zona hen tam pi chimo chang na en ni khat te lo karak rel la ye rom dal le nga chon a thong mi ni a der thong mi kha an cha nan nung la te pum zonga hen be pi kan ro lem lo mi tu he va thop va tak de ding se te thop lem mang hao lem lo mi a do chia mi kong kha ru o om lo te thong a het ni a der thong de mi tu kha a thong ne khen ba thong leng mang ding se a tu ning cho midang cha kan nun ok zo se chu dot na e azia za se tu cha chon mi thong de ni a der thong mi cha an nong chu ti chon pakhat le pakhat kha I bom chat nin I dot na love one another ti mi he be kam thar kan te na nol be thar kan te na tia Jesu Christ ne arak simlan mang mi kha Zohan avon lak tha ne kha la ni kan rak nei mi kha atu zonga khin mang pen ko ante volei pi hi hin lan mang sala zai mo thil kong lam thil pol he rak chuak leng mang man se lo pakhan le pakhat rakido ti mi a hit pen ko se zai tik chang poi kan na ding se ti kha alakan te kawan te duri John, nupi ava apasal di nol pe Jesu Christ kan va simini nupi dini aham min nang lekei sina nol kan pek mi he pe tlain a nol pek mi ngan Great Commission riam tuan na he pe tlain toi te bon simri kadu le cha te John pathian ni rian kan pek mi he minun pakhat te mo chung khan khat te mo an ma te ba tuan no tha lo tuan kho ti phun in I ru ding selao za pi hoi kom I tuan ning se Christian rian ti mi he kan za pi tuan ti ding pe kan si ti he fiam na selo ti he
alakar te a van chim van nol adu mi se chon ma hebe ka hin phung thu bia dal som thum le dal khat ta kha van la se lo nu pi tha pi me amei far mit bal lo dum ser ram la pi choruk mi pol sina tai som atu mi akwat pi pol adok na ka ti e phung thu bia ta khe khri fa bu he khen kan chim che ban tu khan von kal von ti hin von pe tlai man lo tha tak tak na chu ni ka la nu pi tha pi mi adok na bi ka awa ne chen nu tam pian na nam ma na lot bi ti mi zong he pum pa pakhat chung khar pakhat ni rak kin ter rak pia itip na ken chen khri fa bu ningin tu itip usalo betak he kalanti hi foi ti Jesu Christ som kan du cha chen Bible ne mo le tlangwal awa ding tlangwal nu pi thi tu ding tlangwal le anu pi ding ai ham mi chon lu le pum chon misur wang le ange tipol dot na bi ipe tlai na bia kha bekam hun Genesis in Bethlehem dok na tiang thuan chuk bak love story pathian le menong I hoi kop na kong se ma kha kha pum pa tin khap na kan fian ko na en kan za pin kau de pin ru azia thiam ning som kan due nulian ngan sung loi mi nu ti mi he pum pa thiu zong en man ok tha ko lai siman se lo khri fa bu tu ning rak zo ve lo ti Jesu Christ min som kan du nulian ngan aro pui tuk mi nu asung loi mi nu aro pui tuk mi zu khri fa bu hi se chu chunga chen nang le ke kan no me akan do tu pathian he love story dot na be phai tin ni chiar ten kan lu smi khri he hoi ko men volei cheu ter dingin nol kan pe mathai dal dei ro play riat le dal dei riat re na play riat ta chu nuro pui smi khri fa bu alian nan sung loi mi nu chu nol a pe ke power pe nol me na pe volei na tem na ton mi chu van zo a tem ton slai volei na ngai thiam mi chu van zo a ngai thiam slai ten mithi khua thon na hel kut ka zo ne an te lai lo ti mi vial te nol ngai na khe voleya efesadal thumrel na parhal le khata pathian phim na chim chok lo phuangin volei cheu ter tu dinge asung loi mi nu awa asmi khri ni ai thim mi elect lady khri fa bu he lian ngan ter chin dinge boy pa ne du na kong he rak ruat velo na nun na ka rak mang velo na na khri fa bu to cha mi thanem rak selo apun azai atok achiam mi zum tu slawe pathian tit mi zo je thiame pum pa zo la je thiame akau tak ibu zia zo athiam mi sidingin Jesu Christ minin som kan do kan di lak za boy pa le thon so te ko se